विमानं कथेति ओम प्रोक्ष्य समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षेक्यं देवता वर्धयत्मन्नागत्यमुच्चेकिरमाणो अस्तु सप्तर्षीणाग्नि सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं विमानं कथेति ओम प्रोक्ष्य परगपात्रादावमाधाय परतो निधाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो ज्ञेस्तो वायुवैष्णवेस्तो यज्ञादवर्तित परशुरसि पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो देवो वत्सवितोत्पन्नातो अच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्यर्तिभिः हरिः कुं अग्निध्यानमकामन्त्रस्य अगत्य भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्यं दका अर्जुनच्छत्रपति आद्यस्तालिं गृहीत्वा अर्जुनच्छत्रपत्र भूतकृतस्तापोडं किं भगिवपोढास्तेन अमित्परीः सकराष्टा इति विन्यस्य महीनामिति भजति महीनां मयोत्पोषतेनागं रस्तत्तरे क्षीयमानस्य लोपावदेव गिद्यागैः वसूनां पवित्रपरिसरधारं वसूनां पवित्रपरिसगत्तधारं देवो वत्सवितोत्पन्नात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसोत्सुर्यत्यर्तुभिः हरिः कुं आद्यपात्रे दिवाकरमावाहयामि आद्ये उताशनमावाहयामि श्रुवे सोमावाहयामि ऋजन्दमन्योर्वायुवावाहयामि सूर्यस्तापरस्तापातकस्यात्यनविरस्याक उपरिष्टादेवारक्यं तकस्यात्यनविरस्याक अधन्नाकारक्यं तकस्यात्यनविरस्याक बीजगोत्पाकवेङ्कवन्तकं समिधीमध्यग्रे गोत्रोत्तरे समिधस्याविषेत्वा ऊर्ध्वसमिद्योः प्रजापतिमावाहयामि रविमावाहयामि वरिशिष्टसमिद्योः इन्द्र अग्निमावाहयामि सूर्यस्तापरस्तापातकस्यात्यनविरस्याक हरिः ॐ स्वामिने नमः हरिः ॐ त्रिवेष्णोपामि स्वामिग्निध्यानमकामन्त्रस्य अगत्य भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्यं दक हुताशनो देवता तम्बीजं पाठाचिकिस्पथा कीलकम् हुताशन प्रीत्यर्थे जपे विनियोगक सप्तकर्तकिदुस्तृङ्गसप्तदिक्पोर्विशीर्षकः त्रिपात्मसन्नवदनः सुखासीनसुखस्मितः स्वाकां तु दक्षिणे पार्श्वे देवी वामे पदां तथा विप्रदक्षिणहस्तेस्तु शक्तिमन्नं चिकं श्रुवं सोपरं जगनं भावी कृतपात्रं तथारयन् मेषार्धं जटाबद्धं गौरवर्णं मघोजसं धूमत्रयं लोकिताख्यं सप्ताख्य सर्वकामदम् आत्माभिमुखवासीनं एवं ध्यायेत् हुताशनं यज्ञरूपधरं विष्णुमग्निमण्डलमध्यगं शङ्खचक्रधरं देवीं सिद्धगां भूनदप्रभं सर्वयज्ञमयं देवं वेदाङ्गोपाङ्गशोभितं लक्ष्म्या चकसुदासीनं ध्यायेत् अग्निपतिं हरिम् अग्निः अभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव चिदासनं कुरु अग्निमलङ्कृत्य धर्माकृतियमेखलां पुष्पैः पूजयामि अग्नये नमः ॐ हुतवकाय नमः ॐ हुतासने नमः ॐ कृष्णपद्मने नमः ॐ देवमुखाय नमः ॐ सप्तजिह्वाय नमः ॐ वैश्वानराय नमः ॐ जातवेदसे नमो नमः हरिः ॐ स्वामिने नमः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निवृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः कर्मणे वादिकरो प्रक्षालयति कर्मणे मां देवेत्यर्थखेयं भूस्सुभं गृह्णामि भवस्सुभं गृह्णामि पोषायत्वा शुभं गृह्णामि परिशिष्टे अधिनाकिक्लिष्टे अर्जुनो नृपपामि शुभं प्रक्षाल्य अर्जुनो नृपपामि सुप्रतीकपजस्त्रेण भावनात्याध्यात्मस्य निग्धगं रक्तो निग्धग्धा अरातयः निग्धगं सोऽस्ति योऽस्मान् वेष्टि यङ्कमयन् विष्मः हरिः ॐ स्वामिने नमः हरिः ॐ त्रम्बिकदाविकरं तावित्र्या गृहीत्वा दर्भोल्केन भक्त्वा अभिगार्य उत्तरत अवतारयति हरिः ॐ स्वामिने नमः हरिः ॐ दर्भोल्केन भक्त्वा अभिगार्य उत्तरत अवतारयति हरिः ॐ स्वामिने नमः हरिः ॐ उपां सुखु प्रजापतये स्वाहा ॐ इंद्राय स्वाहा ॐ यातिरस्ति निपत्येकं सगं वादिङ्गैर्यै स्वाहा ॐ प्रसादिङ्गैर्यै स्वाहा ॐ सगं राजिङ्गैर्यै स्वाहा मध्ये भूस्वाहा भवस्वाहा सुपस्वाहा बोधोत्वस्वाहा हरिकेन्द्रमन्यस्ता नमतेर्मन्यस्ता नमतेर्मन्यस्ता सप्तेर्मन्यस्ता देवसमितप्रसुभा ॐ इमामि अग्नयिष्टक करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा इमामि अग्नयिष्टक तेन वत्तन्त्वे
कालसरंक सहस्रायुतं कलियुतं च प्रयुतं चाद्भुतं कन्यद्भुतं च समुद्रस्य इमानि अग्रगिष्टका भेनवस्तन्तु आद्य मध्य अग्रे चरुभिः आद्येन अधिगार्य हरिहित्वं इमानि अग्रगिष्टका भेनवस्तन्ते कालसरंक सहस्रायुतं कलियुतं च प्रयुतं चाद्भुतं कन्यद्भुतं च समुद्रस्य इमानि अग्रगिष्टका ब्रह्मन् सोमन् यद्मासाध्ये अदसत्समेधयस्ताका यद्म प्रक्षेपण मुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अरसामान्य कोमाक्षी कर्मसक्कस्करिष्ये अग्नये स्पाका अग्नये इदं नमः सोमाय स्पाका सोमाय इदं नमः अग्निशोमाभ्याय स्पाका अग्निशोमाभ्य इदं नमः पूष्णे स्पाका पूष्णे इदं नमः इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः मरुद्भ्यः स्वाहा मरुद्भ्यो इदं नमः रुद्रेभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्य इदं नमः अपमुपस्पृश्य विष्णवे स्वाहा विष्णवे इदं नमः बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये इदं नमः मित्राय स्वाहा मित्राय इदं नमः वरुणाय स्वाहा वरुणाय इदं नमः आदित्येभ्यः स्वाहा आदित्येभ्य इदं नमः अश्विभ्यः स्वाहा अश्विभ्यो इदं नमः पूष्णे स्वाहा पूष्णे इदं नमः कक्षाय स्वाहा कक्षाय इदं नमः कक्षदैव सोमाय स्वाहा कक्षदैव सोमाय इदं नमः हरिः त्वं गणपति होमयज्ञाय स्वाहा गणपति होमस्थण्डिलयज्ञाय इदं नमः यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य इदं नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देव अरितो देवावन्तनो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदावभिस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधार्तरे पदं समूढमध्यभागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पत्रयतो वतानि पत्वसे इन्दत्तैत्यत्सखा स्वाहा तद्विष्णो अपरमं पदकं सदा पस्कं च सूरयः दिवीवरक्षुदार्तग्रः स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजाग्रभागं सत्सविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्रः स्वाहा भूस्वाहा भवस्वाहा सुवस्वाहा भोर्भवत्वस्वाहा अर्येन्ममग्रस्ताहा पर्वतेन्ममग्रस्ताहा सरस्वतेन्ममग्रस्ताहा देवसवितप्रासावीः इति सर्वगोमादिनामादि आधारो विज्ञायते पूर्वसंकल्पित प्रकारेण सौरमान उगादि महोत्सवाक्षी कन्मकर्ष्यमाणक श्री शास्त्रनाम संवत्सरे चित्रै मासे प्रथम दिवसे प्रतिपत्तिदौ वासरकावासरस्तु उत्तराषाढा नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभ मुहूर्तके गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ अस्मिन् ग्रामे स्थितानां पट्टणस्थितानां सर्वेषां भक्तगणानां व्याधि चोरा दुर्भिक्षा अनावृष्टि राजबाधादि सर्व उपद्रव शान्त्यर्थं राजा राष्ट्र ग्राम यजमान आचार्य अर्चक पाचक परिचारकाभिमुख्यर्थं संभवता नियमेन संभवता कालेन संभवता द्रव्येण संभवद्भिः संभवत्युपचारैस्य श्री सौरमान पंचांग श्रवणाक्षी कर्मकर्ष्यमाणः आदौ गणपति पूजान्ते गणपति होमाक्षी कर्मकर्ष्यमाणः अग्नि प्रतिष्ठापनान्ते गणपति होमं मूलहोमं करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत त्रिण्वन्नोतिभिस्सीदसादनग्रस्ताः गणपतये इदं नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत
शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनज्ञः स्वाहा गणपतये इदं नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनज्ञः स्वाहा गणपतये इदं नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनज्ञः स्वाहा गणपतये इदं नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनज्ञः स्वाहा गणपतये इदं नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गां कीं कुं क्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ ग्रां ग्लीं ग्लौं सः गं गणपतये नमः ॐ ग्रां ग्लीं ग्लौं सः गं गणपतये नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम गां ग्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ओम ग्लां ग्लीं सः गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम ग्लां ग्लीं ग्लौं सः वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम ग्लां ग्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम ग्लां ग्लीं ग्लौं सः गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम ग्लां ग्लीं ग्लौं सः गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम गं गणपतये 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 स्वाहा
प्रकारेण गणपति अष्टोत्तर शत आहुति होमाक्षीकर्मसक्करिष्ये। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम विघ्नराजाय स्वाहा। ओम गौरीपुत्राय स्वाहा। ओम गणेश्वराय स्वाहा। ओम स्कंदग्रजाय स्वाहा। ओम अत्याय स्वाहा। ओम पूताय स्वाहा। ओम दक्षाय स्वाहा। ओम अध्यक्षाय स्वाहा। ओम द्वितीयाय स्वाहा। ओम अग्निगर्भस्ते स्वाहा। ओम इंद्रश्रीप्रदाय स्वाहा। ओम वाणीप्रदाय स्वाहा। ओम अभ्याय स्वाहा। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा। ओम सर्वतनयाय स्वाहा। ओम सर्वलिप्याय स्वाहा। ओम सर्वात्मकाय स्वाहा। ओम सृष्टिकर्त्रे स्वाहा। ओम देवाय स्वाहा। ओम अनेकात्मकाय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शुद्धाय स्वाहा। ओम बुद्धिप्रियाय स्वाहा। ओम शांताय स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा। ओम गजाननाय स्वाहा। ओम द्वैमात्राय स्वाहा। ओम मुनिस्तुत्याय स्वाहा। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय स्वाहा। ओम एकदंताय स्वाहा। ओम चतुर्बाहवे स्वाहा। ओम चतुराय स्वाहा। ओम शक्ति संयुक्ताय स्वाहा। ओम लंबोदराय स्वाहा। ओम शूरकर्णाय स्वाहा। ओम अरे स्वाहा। ओम वरचित्वाय स्वाहा। ओम कालाय स्वाहा। ओम ग्रहपते स्वाहा। ओम कामिने स्वाहा। ओम सोम सूर्याग्निलोचनाय स्वाहा। ओम पाशभद्राय स्वाहा। ओम चंडाय स्वाहा। ओम गुणातीताय स्वाहा। ओम निरंजनाय स्वाहा। ओम अकल्मषाय स्वाहा। ओम स्वयं सिद्धाय स्वाहा। ओम सिद्धार्थनाम। ओम वेदाप्रफलासक्ताय स्वाहा। ओम वरदाय स्वाहा। ओम शाश्वत। ओम कृतिने स्वाहा। ओम द्वितीयाय स्वाहा। ओम वीतव्याय स्वाहा। ओम गदिने स्वाहा। ओम चक्रिणे स्वाहा। ओम इच्छोचादृते स्वाहा। ओम श्रीदाय स्वाहा। ओम अजाय स्वाहा। ओम उत्पलकराय स्वाहा। ओम श्रीपते स्वाहा। ओम स्तुतिहर्षाय स्वाहा। ओम कुलात्रिवेत्रे स्वाहा। ओम जटिलाय स्वाहा। ओम कलिकलमशनाशनाय स्वाहा। ओम चंद्रचूड़ामणे स्वाहा। ओम कांताय स्वाहा। ओम पापपहारिणे स्वाहा। ओम समाहिताय स्वाहा। ओम आश्रिताय स्वाहा। ओम श्रीकराय स्वाहा। ओम सौम्याय स्वाहा। ओम भक्तवांछितदायकाय स्वाहा। ओम शांताय स्वाहा। ओम कैवल्य सुखदाय स्वाहा। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय स्वाहा। ओम ज्ञानिने स्वाहा। ओम दयायुताय स्वाहा। ओम दान्ताय स्वाहा। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय स्वाहा। ओम प्रमत्त दैत्य भयदाय स्वाहा। ओम श्रीकंठाय स्वाहा। ओम विदेश्वराय स्वाहा। ओम राम अर्चिताय स्वाहा। ओम विधेय स्वाहा। ओम नागराज यज्ञोपवीतवते स्वाहा। ओम सूर्यकंठाय स्वाहा। ओम स्वयं कर्त्रे स्वाहा। सांभोष्प्रियाय स्वाहा। ओम प्रस्मये स्वाहा। ओम शूलकुंडाय स्वाहा। ओम अग्निवे स्वाहा। ओम धीराय स्वाहा। ओम वागीशाय स्वाहा। सिद्धिदायकाय स्वाहा। ओम ध्रुवप्रियाय स्वाहा। ओम अव्यक्तमूर्तये स्वाहा। ओम अद्भुत मूर्तिमते स्वाहा। ओम शैलेन्द्र तनुमांसाय स्वाहा। स्वलावण्य सुदासार विग्रहाय स्वाहा। समस्त जगत आधाराय स्वाहा। ओम मायिने स्वाहा।
वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदये सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा
ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा परिषे जन्मदिते नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवस्वसुप्रसवा पदंग सर्वे देवाः सर्वे देव्याः गायत्री हवनं घोष्ये ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे रामपत्न्यै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा गोविन्दाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे कृष्णपत्न्यै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे रुद्रपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा परात्पराय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सायनाथ प्रचोदयात् स्वाहा आत्मारामाय विद्महे सचिर्निवासाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् स्वाहा अत्रिपुत्राय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् स्वाहा भूतनादाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे कुसुमपुत्र्यै च धीमहि तन्नो कन्यका प्रचोदयात् स्वाहा वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् स्वाहा आदित्याय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो मारुत्य प्रचोदयात् स्वाहा अत्रिपुत्राय विद्महे सागरध्रुवाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितंगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् स्वाहा ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणीप्रियाय धीमहि बुधः प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि बृहस्पतिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भृगुवंशजाताय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् स्वाहा कृष्णंगाय विद्महे ईश्वर प्रचोदयात् स्वाहा वर्णाय विद्महे सिंहकाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम धूम्राय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् स्वाहा आदित्यागिक सोमाय मंगलाय बुधागिक गुरुशुक्रस्य श्रीयश्च राहवे केतवे नमः स्वाहा भूस्वाहा भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा वर्षे जन्मदिते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवस्वसुप्रसवा पूर्वसंकल्पित प्रकारेण सर्वकर्मणि परिसमाप्त्यर्थं गणपति होमान्ते पूर्णाहुत्यन्त होमं करिष्करितेरवन्यत्पादेवतपितप्रसवा यरस्य कर्मणोऽप्यरीरिचं यत्त्वा न्यूनमिति
शङ्खाकरम् अग्नितत्पुष्टकृत्विद्वान् सर्वकृत्पुष्टकं सुकृतं करोतु स्वाहा अग्नगे पुष्टकृते सुकृतवताहुतीनां कामानाग्निं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगेन्नादाय स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा वेषन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराज्यै स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समुद्ध्यै स्वाहा सर्वसमुद्ध्यै स्वाहा आत्यावितमत्यात्रावितं शुक्कनो युक्कनो पुण्यज्ञं परमाणि प्रतिनिधिकल्पयन्ता उताहुत्रेषु देवान् स्वाहा यप्रमत्तोऽन्तरगामिके मन्त्रकर्मतो वा अनया गुप्त्या आभ्यन्तां कृतेन स्वाहा समिदस्ते गोहिते गोमहित्वाहा सूर्यस्यदीमहिजक्षं मे पाहित्वाहा सोमस्यदीमहिचित्तं मे पाहित्वाहा वायो धीमहि प्राणान् मे पाहित्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहित्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहित्वाहा सुदानविद्वान् अनुष्टप्रतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि ॐ एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश आहुतिप्रमाणानि गृहीत्वा ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधामप्रियाणि सप्तगोत्राः सप्तधात्मा जयन्ति सप्तयोनीनावृणस्वाकृतेन स्वाहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यज्ञपुरुष भगवान की जय। स्वामिने नमः। अग्निर्भक्त गत्वाक जौर्भक्त गत्वाक पृथ्वी भक्त गत्वाक वोषरिपदत्परिकं सर्वाप्तर्के भुज्यत्यत्वाक पश्चिमदपरिधिमपनग दक्षिणदपरिधिमपनग उत्तरदपरिधिमपनग पश्चिमतो वित्तोत्तरमसि प्राक्पवामने नमः। सर्वान् परिसमुख्य भूतिस्मादेन भक्तं गृहीत्वा उत्तसमिधौ गृहीत्वा परिशिष्टसमिद्धौ गृहीत्वा भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमारतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः। त्रयायुषं यमनग्रीकस्यवत्तत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायत्वाय बलाय शताय शतङ्गवत्कशेत्रयायुषं ललाटहिक्तबाहुशिरसिकण्ठारीं ऊर्ध्वाक्रमादित्य भूतिस्मादेति भस्मं गृहीत्वा आरीः ॐ आद्यमभिगार्य आरीः ॐ स्वामिने नमः। आरीः ॐ भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमार्तयोर्भूतिः चक्रवद्भक्तवृष्णियं कृष्णभोजसुवितमुग्रवीरं पंकरेण रक्षा। हरिः ॐ श्रद्धां मेधां प्रज्ञां यशकां श्रियं बलं तेज आयुष्य आरोग्यं धनं धान्यं देहि मे हव्यवाकन देहि मे हव्यवाकन ओम नमः इति। नमस्ते कार्गपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आपकलिंगाय महावेद्यै नमो नमः। काण्डद्वयोपवाद्याय धर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः। यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव विष्णु विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। सत्यन्तत्तेन परिहिङ्गामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु पुत्रनमसि पूज्यस्करं फलकरगं सोमाद्यं स्वामिने नमः। यज्ञपुरुषनारायणदेवताभ्यो नमः। गणपतिदेवताभ्यो नमः। गदादित्यमकारपूजां चित्रोदनपदार्थानि मधुरपदार्थानि सद्गोदनपदार्थानि देवयामि प्राणापानो व्यानो दानो समानः। भुक्त स्वाहा
स्वाहा आभूषण वनस्पतिकं दर्भास्त्रस्केबल स्वाहा आत्मोपकारं निवेदयामि पूजां निवेदयामि यत्ते अग्निते यस्पेनाहं यत्ते अग्निहस्तेनाहं हस्ति पूजा Ready, yeah? Okay. Now we are doing Panchanga Sravanam. I need technical support. Santanam sir. Yes sir. పట్టుకోండి Kamakshi and Devi join to wish you all a happy Sarvari Varsham. We have gone through and still going through a terrible period. I thank the temple for giving me this opportunity. I pray to all the priests who carry out their dharma for the Loka Kshema. We do miss seeing all of you face to face, but I hope you are all able to hear me. Our Hindu Dharma believes in the existence of one Brahma, who is represented by the Pranavanamam Om, rightfully represented by Lord Ganesha. So the priests perform the Ganesh Puja, so the year begins without any problem and goes through well. Ganesha represents the direct connection between us and the Brahma. Now, we have gone through this mill and we pray and wish you all so that we go with the right period, things will change, the Rogam will disappear and the world will be back to peace. So this Brahman is represented by the Om, as I said, but we believe in our Hindu religion that you believe in rejanma, punarjanma. We carry the Papa Punyas with us in a chip which carries the memory and that controls the good and bad of our birth. So this is dictated by our past karmas. You may say, why then there is no free will? The free will in our religion, as Upanishads say, you have the control to be balanced when you are in dukkham or the happiness. So you don't commit anything wrong to add up to this papa. So that will be clear with the sole motive of our religion to erase all the memories from the chip so we become one with the Lord. So the Tirukkural says, Agara mudala ezhuttellam Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. That refers to the Brahman who is represented by Lord Ganesh. Piravik Perumgadal Ninduvar Nindar, Iraivanadi Serada. The only way you have peace
is to join the one which has no attachments. And you cannot avoid what is destined in us. There is a very famous poem in Tamil literature and in Purananu, which says, the first two lines everybody would know. This was quoted by our president, ex-president Kalam, in the European Parliament. It starts saying, Yadum Ure, Yavarum Kelir, Tidum Nandrum Pirardaravara. These two sentences everybody knows. But the poem carries something very important afterwards. It says that you have to be balanced when there are Nodalum, Tanidalum, Avatroran, Sadalum, Puduvadandru, Vardal, Edanam, Arundanum, Ilai, Univin, Innadandranum, Ilai. The next is a very important crux of Upanishads. Minnodu Vanum, Tandoli Talai, Adu, Kalpurudharangum, Malarperiyat, Nirvazhipadum, Unai Bola, Aruyur Murayvazhipadum Enbadu. So you cannot escape what is destined. Lord Buddha would say, you cannot calm the storm, but you can calm yourself. The storm will automatically pass. So usually we chant say Panchangam every year when it begins, just to know how the year is going to be. It so happens, I remember, because that was the year I was born, 1940, when there was the World War, and the present situation of the planets is very similar to this, rotated by 90 degrees. So there is a conjunction, especially today, tomorrow, and day after. Don't miss it. If the sky is clear, Jupiter, Saturn, Mars, Chandran, all will be in one straight line today, tomorrow, and day after. And many people say, why didn't you predict these wrong happenings in the beginning of the year? I believe that nobody could have predicted it, except some general form that there are many things which may go wrong. But everything will disappear very soon. So the Panchangam starts saying that this karma balance we have to go through, it is governed by the Devas, which includes the Navagrahas. And each has an Adhipati and Devata and Pratyadi Devata, as we call in Jyosyam, who controls the events. You cannot escape it. But they provide you the strength to bear with and go ahead with life. And this year, the Panchangam says that the Raja is Buddha, Mercury. Mercury represents Buddhi. So this year, there will be great cooperation between the governments. There will be prosperity in commerce as the year proceeds. The Mantri is Chandran. Chandran represents calmness. And it also says, for Chandran, the Adhipati, Adhidevata, and Pratyadi Devata are Parameshwaran and Gauri. So the worship of these two this year will satisfy Chandran. And the prediction is Chandran represents also women. So many women will take leading role in the year to come. And there will always be prosperity there. And this year, the beginning of Chaitra Masam, as today, sun enters the Mesha Rasi. Mesha today. And Suryan today appears exactly on the east in India. Because sometimes, as the world is swinging up and down, it moves to the north in Uttarayanam
and south to the Dakshinayam. But today, the sunrise will be exactly on the east. And sun, as I always said, gives us all the energy that we have. And for him, the Devata is Agni and Adi Devata is Rudran. So to please Suryan, a Rudra Abhishekam, which our priests perform in the temple, Rudra Japams will help. And this year, Guru is a Mars first. He is presently in Makara Rasi, where he is exalted. And he is with Saturn and a depleted Neecha Guru. He goes to Kumbham on 4th May and he stays there until 18th July, when he transits to Meenam on the 16th of August, transits to Mesham on 2nd October, back to Meenam, which is his own place, on 23rd of December, he shifts to Mesham. In Makaram, he is exalted. He stays there with Shani and Neecha Guru. And Jupiter is presently depleted in Makaram until May 29th, when he goes retrograde back to Dhanus, which is his own place, until December 19th, 6 months of good period. Then he goes back to Makaram and Kumbham in April 2021. Saturn is in Makaram, where he is extremely strong. And according to our legends, he is the Ayurkaraka, Ayush controller. And my prediction, and many people have also agreed, the present situation is because Rahu is in the place of Mercury. This happened in 1940 when there was a world war. He was in Kanya Rasi, which is again the place of Mercury. Now he is in the place of Mercury in Mithunam, and that will be a short stay. However, Rahu goes back to as a Nichan to Vrishabham only around the end of August or September. So our situation is, when Sun enters Mesham today, things will start slowly releasing us from this great danger. And slowly by September, end of August, when Rahu shifts to Vrishabham, things will all be settled and we will be back to normal. The present conditions, this is my prediction, as many astrologers have agreed, present conditions will slowly wane off and complete recovery by end of August or early September, when Rahu gets depleted and moves to Rishabha. Until then, the prayers are the ones which are going to guard us. Among the prayers, all Matadhipatis, they have agreed that because Rahu is the one that creates a problem, and Buddhan being the Rashi which is afflicted, we have to pray to Buddhan, and who is controlled by Lord Vishnu. So the advice from all of us, including the Matadhipatis, is at least on 2 days, Wednesdays and Saturdays, please do chant Vishnu Sahasranama, because the Vishnu is the one who will establish back to the Dharma, remove us from the calamity which we are going through. So this is my simple advice, and please do chant Vishnu Sahasranamam without fail on Wednesdays and Saturdays. And to please Rahu, the Jyotisha Shastram says we have to pray to the goddess, and nothing like chanting Lalita Sahasranamam all Rahu columns every day if possible, or at least on
Tuesdays and Fridays. You can sit in front of Lakshmi or Parvati or Vigraham in your house. Please do chant Lalita Sahasranam. That is going to save the world. So with the prayers, we get the extreme strength to bear with the present problems in the society with the Rogam and the virus. And we pray to the Lord so things will get back and people will be able to move around normally and again back to harmony to the society. With this, as usual, I pray to my Lord Muruga, who is the Adipati, who controls the Mars. Mars represents the blood redness, and this caused the Second World War in my prediction. And he is very strong though, but being a Papa Graham, we prayed to him, and to satisfy him, we prayed to Lord Muruga. I will stop it with the Anubhuti, which represents the quintessence of our prayers to Lord Muruga. Uruvai, Aruvai, Uladai, Iladai, Aruvai, Malarai, Madiyai, Mudiyai, Aruvai, Idiyai, Aruvai, Uruvai, Uruvai, Arulvai, Uruvai, Varuvai, Arulvai, Mugani. We pray to the Lord. Again, I want to thank the temple for giving me this opportunity. Though I don't see you, all of you face to face, I am sure I am reaching all of you. And we pray to the Almighty to bring back peace on earth. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Lokabhra, Lokarakshaka. We pray to the Lord. Thank you for listening to me. आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यगेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यच्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति यगेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनं
आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनापं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति रायाधिरायाय प्रसंयसाहिनेः नमो वयं वैः श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैः श्रवणो ददातु राय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीगणेशाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सर्वे गणाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः जनाः सन्तु निर्भयः अदनः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदाशतम् नमस्ते ओम श्रीकंठ प्रेम पुत्राय गौरी बाबांकवासिनी भातृशत्रुपयुक्ताय श्री गणेशाय मंगलम् मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः मंगलम् सुब्रह्मण्यो बृहस्पते सुतायाश्च पद्मयोनेः यस्यात्मा पठने पठति ओम ये पृथिवी बनो ये अंतरिक्षे ये दिविजेभ्यः सर्पेभ्यो नमः वज्रवेल मुरुगनस्तु हरो वट्वेल मुरुगनक्कु हरोहर सर्वे गणाः सुखिनो भवन्तु समस्त संमंगलानि सन्तु हरिः ओम. Dear devotees, just now we completed Ugadi, Sauramana Ugadi function and Panchanga Shravanam also. God bless you all. Tamila Puttan Nalvalthikal ellarkum. Thank you all. Tomorrow we have Homam at 10 o'clock. Please come online stream and join that and enjoy that Homam for tomorrow. Thank you. Thank you all.